हिंसा महाराणा छाड़ा हूँ बहुत ठीक है मैं कौन सुनेगा कोई मतलब होगा हम ऐसा नहीं बन सकते सोनी को चाहिए किस बाहर जाओ रास्ता भूल गए ढेर पहुंचा रहेगा दिखाई बोले पी जला पर दो डालना कुछ सही डालना यस पहाड़ थोड़ा डेली बहुत टाइम लगेनी मद पीबे निहाती आवश्यकता अछि जाओ दिखाई बोले मु बैग बोली परिबी तो बिना मतलब पहाड़ भांगे कोई ना पानी नहीं दिखाई बोले ना कोई ना बोली परिबी राज सब কথা বলবে তো रोमांटिक को हे इको लंका राजी राम नाम हो अरे डबल ना पेट बोली ए सब रोमांटिक हो परी पिए के ही बात बना हे ए कृष्ण दीटा मद दे बने वो कोई नहीं तो है तापनो बोली बोली चल बसिला न ए सेठी संजना मत बसि तू एठी बसि मत बोले उठ तमें जानी ना बोले मैडम बापा हूँ सरकारी स्वीकृति प्राप्त मगुआ तेणु मैडम गवर्नमेंट छाड़ी सरकारी स्वीकृति प्राप्त मगुआ मो बापा मधुआ କିନ୍ତୁ ତୋ ପରିବାର ଅମଣିଷ କରିଦେଇ ନାହାନ୍ତି ଅମଣିଷ କୋଉ ପର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମଦ ପିଉନି କି କୋଉ ପର ପୁରୁଷ ବିଛଣାକୁ ଯାଉନି କଣ କହିଲ ମୁଁ ପର ପୁରୁଷଙ୍କ ବିଛଣାକୁ ଯାଉଛି ପର କିଏ ପର ପୁରୁଷ ସହିତ ମଦ ପିଉଛି କଣ ଭାସିଗଲା ସେଇଠୁ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ସୋସାଇଟିରେ କମନ କଥା ସୋସାଇଟି କଥା କହନା ତମେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତୋ ପରି ନୁହଁ ଆଉ ତୋ ପରି ସଂସ୍ଥା ଝିଅମାନେ ଏଇଟାକୁ କମନ କଥା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ରହିଲା ହେଇ सोनी को सौदा देगले सोनी काहे की सौदा देगले ए याई के खुदा दे आगटा धरती में घंटे में हंस रही है अरे ओमेगा वो सोनी को साइड किस तो ये दक्षिण मुआ धरती ये कौन कौन सेल की होची यार यार दियो होची look at this side this is pushpa side एरा गोटे किस को बोलो होची आओ किलो करे नहीं संभाले करी है नहीं कृष्णा कृष्णा तमे गोपाल से जीवन लागू करे के ना करे दो जाहा गोपाल के तो एक बिचारी पापा लोग वाह कृष्णा बापा बापा आपण सकाल सकाल आम घरे तमे मते बापा ना कुछ ठीक है न कौन सुनेगा कोई मतलब होगा हो हम ऐसा नहीं बन सकते बाबा ଆପଣ ଦେଖିବା ଆଖି ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସି ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ଅଛି ଭଲ ଅଛି ବାବା ସକାଳେ କିଛି ଖାଇଛୁ ବାବା ଖାଇନଥିଲେ ଖାଲି ରୁଲ ଜବରଦସ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବା ସେମିତି କହିଲେ କଣ ହଁ ଠିକ
ଭକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି ଭାଇ ଅତି ଭକ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ବାପା ଶ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡେ ବାବା ଟିକେ ମୋ ଶରୀର ପଛ ରତ୍ନା କରିବ ବାଲିରେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାପା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳି ଦେଇଛି ମୁଁ ଖୁସି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେସବୁ ବାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଛାଡ଼ି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଇନରେ ଅଛି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତା କଲେ ମାଛ ମାଂସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେବଳ ସଂସ୍କୃତି କେବଳ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛି ଧୀରେ ଖେଳ କାନରେ ଆସଲ୍ୟ ମାତରେ ତମ ଅନେକ ଦିନ ଦେଖିନଥିଲି ବାପ ମନ ପଚାରି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହେଲା ତ ଦେଖିବା ମୁଁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଭଲ ବୁଝିଲି ହାତ ମଦ ପତ୍ର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ମଦ ହଁ ମଦ ନାହିଁ ମୋର ଟିକେ ଭଏସ ପଡ଼ିଯାଇଛି ତ ମୋ ଭାଇ କଫି ନେଇକି ଆସିଲା ତୋନାର ବୋତଲଟା ହାତରେ ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତେଣୁ ରଫର ମିଲ୍କ ବୋତଲ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଛି ମଦ ଆଉ ନାହିଁ ନା କାଲି ରାତିରେ ତତେ ମୁଁ ସଫଳ ଦେଖିଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସି ଚୋରରେ କାନ୍ଦୁଛୁ ବାପା ମନ ବୁଝିଲାଣି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଆଉ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁଛି ବରଂ ଏଠି ନ ଆସିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଆସିଥିଲ ବାପା ସେଦିନ ମୁଁ ତମର କେହି ନ କିଛି ନ କରି ମତେ ଘରେ ବାହାର କରିଦେଲ ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ବାପା କେମିତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆରେ ସେଦିନ ସବୁ ଯାହା କହିଥିଲେ ରାଗର ଅଭିମାନରେ ତ ସେଇ କଥା କୋଉଠି ମତେ ଧରିଛୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାପା ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ ଏ ଘରେ ତମେ କେହି ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆରେ ମୋ ଆଗ ସେ କଥା ହଉଛି ସେ କି ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତୋର ମୋ ଝିଅ ତମେ ତଳେ ମଧୁଆ ମୁଁ ତମର ଝିଅ ନୁହେଁ ମୁଁ ତମର তো বাবাকে তো মধুয়া কইলো তোর মধুয়া কইলো কোন কইবে যে দিবে তম মত কি মাতা লউছ তাকে মধুয়া কইবে তাও কোন কইবে তবে মত তে বলি মতে আউ কাহকু মত কই দেবকু পড়ুছে বাবা এই দেখো বাবা হাতরে খাতা কলম ধরে পাঠ পড়ুছি বাবা বলে দিও কেমিতি বড় বড় বউ এই চাকরানি করে আউ কাহকু মত গড়াই দো দেখো राजा आज्ञा कौन आज्ञा बापा बापा कान पकड़ गए बापा राती बापा नाडू बापा मित्र करनी नाही नाही आपण संती बोलतो आघात लागू आघात लागूची हा छते फाटी जातो ए टिके पुरु कम बोतो बापा जोता खोलो पाद धोइलो मुंडर में चंदन करी बाबा से पाद धोइले मगर पाद धोइ न हो आपण संती काही भक्त साधारण धोइ न हो से होती बड़दान धोइ बड़दान हाँ खास अभिनय करनी कौन अभिनय करनी तुम तो टंका करज देथम करज नहीं मागी केते टंका करज देथम मागी 50,000 मागी ना मागी ना मु चाकरी देइछि मागी देई देई आ केते अछि 12,000 12 टंका 12 पैसा मागी ना मागी मु देई पन बाबू पर देई पन मागी से टंका पई तमे मो दाउ सदिलो मागी मागी छी हे देखिए देखिए की या को दिमाग येवा मिसा महाराज सालो और गुरु सब हां कहां से कहां में जानवर
26 ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ପତକା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଲାଣି ଏଇ କାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଅଛି ଆମ ମଟନ ଦିନ ଖାଇକି ଘରକୁ ପଳେଇବା ନା ନା ମୋ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ମୋ ଆହୁରି କହ ଆହୁରି କହ ଦେଖିଲ ମତେ କହୁଥିଲା ସବୁ କଥା ଜାଣିଗଲୁ ମତେ ଜୋତା ନେବି ମୋ ଛେପ ପକେଇ ତମ ବେଳା ମୁଁ ସମସ୍ତେ ବଦଳି ଯାଇଛି କାହିଁକି ଶ୍ୱଶୁର ବେଢା ଅସୁର ये कभी कभी तो फाइनल पर भाग